Hello dear friends, today I bring a new tutorial video about how to create a 3D PDF from ExoCAD software. This video is from Alpha CAD-CAM Training Center. Okay, you open the project. Okay, we can collect the model to include in the file to save. Make right click on the background. In the menu, we select the scene to save the scene and go to the option 3D PDF. We can change the name of the file if you want and save. And now, as we can see, the software will create the 3D PDF. We wait a while during its processing. That's easy and that can be read from any computer. The computer can be a Mac computer, Windows computer, or Linux. Okay, here we have our 3D PDF. Now we can zoom the file, rotate it, and we can hide one model and show another one as we want. It's an excellent option, and we can send the file to our dentist or our mate if you want to have another view of this. And the file generated is light. And as the 3D PDF is very light, it's easy to send it by mail, and really good option. You don't need to buy any software for the view, and to generate it from ExoCAD software, you can do it from the beginning of the design to the end. So, dear mates, let's make a meeting for the next video. Bye. Bonjour chers amis, voici une nouvelle vidéo tutoriel de Alpha Training CAD-CAM Center. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer un 3D PDF avec le logiciel de Zirconzan. Alors, on ouvre le projet et on a la possibilité de choisir quels éléments montrer ou pas. Et là, on fait un clic droit. Et puis dans le menu, on choisit sauvegarder la scène. Et dans les options de scène, on choisit 3D PDF. On peut changer le nom du fichier à sauvegarder et puis on fait accepter. Et là, on attend, le logiciel va générer un tridimensionnel PDF, 3D PDF. Ok. Alors, c'est très facile et en plus, on peut l'ouvrir depuis n'importe quel ordinateur, que ce soit un ordinateur travaillant sous Windows ou Mac ou Linux. Bon, alors, une fois c'est fait, le PDF Reader l'ouvre automatiquement. On peut faire pivoter le fichier, le rapprocher, l'éloigner. En plus, on peut cacher une partie des éléments qu'on a et bien d'autres choses. Alors, c'est un excellent outil et on peut l'envoyer à notre dentiste. On peut envoyer facilement le fichier à notre dentiste ou à nos collègues ou nos collègues. C'est léger et facile. Et ça peut être géré depuis n'importe quel ordinateur. Sans avoir besoin d'ajouter un autre logiciel particulier pour le faire parce que c'est un PDF. Tous les ordinateurs ont un lecteur de PDF. Voilà, c'est... Hola queridos amigos, aquí les traigo un nuevo video tutorial de Alpha CAD-CAM Training Center. Hoy trataremos el tema de cómo crear un 3D PDF, un PDF de 3 dimensiones, con el programa de diseño de ExoCAD. Bueno, aquí en el menú de grupos podemos seleccionar los elementos que queremos incluir en la escena que vamos a guardar. Es muy importante porque
harán parte de lo que se va a visualizar después. Bueno, entonces aquí tenemos una barra, podemos añadir lo que queremos solo para poder hacer bien el test y que veamos cómo funciona. Es bastante sencillo. Hacemos un clic derecho en el fondo del escritorio, vamos a la opción de guardar escena y en la ventana que sale seleccionamos 3D PDF. El nombre del archivo lo podemos cambiar si queremos y guardar. Después vamos a esperar a que el programa nos genere el archivo en 3D PDF. Tardará un poquito y bueno, después tenemos que saber que el 3D PDF nos da muchas ventajas porque se puede abrir desde cualquier ordenador del mundo, que sea que trabaje con Mac, con Windows o Linux. Y además el lector de PDF es siempre gratuito, no necesitamos ningún programa extra para poder visualizarlo. Entonces aquí en el archivo que tenemos lo podemos alejar, acercar, podemos rotarlo. También podemos seleccionar una parte de lo que tenemos como todos los elementos que queremos ver, haciendo un clic en este elemento y cuando vamos a girar los demás desaparecerán. Como lo ven, además este archivo generado es muy ligero y fácil, entonces lo podemos enviar a nuestro dentista también o a un compañero para que cada uno lo pueda ver y también nos dé su opinión. Y también lo podemos utilizar en los trabajos de laboratorio. Pues como ven, amigos, todos los programas de Exocad nos ofrecen esta opción muy sencilla y simple de utilizar. Aquí les dejo hasta el próximo video y espero que les sirva. Saludos a todos.